अथ त्रयोदश अध्याय सौनकादि चारि भाई को हंस रूप भगवान उपदेश प्रदान। भगवान श्रीकृष्ण कहले, प्रिय उद्धव, सत्य रज तम ये तीन गुण हूँ बुद्धि ही विभिन्न रूप। एगुड़िक सहित आत्मार कौन संपर्क नहीं। सत्यगुण द्वारा रज और तम गुण को नाश करने को सत्यगुण द्वारा रज और तम गुण को नाश करने को पड़ो। अंतकरण शुद्ध हो जाए सत्यगुण को त्याग करदे गुणातीत हो पड़ो। मनुष्य सत्यगुण संपन्न हो गले ताठे भगवत प्राप्ति कर धर्मर अभिवृद्धि घटे। सत्यगुण संपन्न मनुष्य सात्विक पदार्थ ही व्यवहार करती। सत्यगुण अभिवृद्धि घटिले मनुष्यर धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ी जाए। सत्यगुण संपन्न अभिवृद्धि घटिले रज और तम संपूर्ण लोप पाए। रज और तम हेतु ही अधर्म होता है। तेणु सत्यर अभिवृद्धि घटिले अधर्म शीघ्र नाश पाए। एपरि भाव में मनुष्य पूर्ण रूपे शुद्ध हो जाए। गुण मान अभिवृद्धि जो 10टी कारण दायी सेगुड़िक हूँ शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जंत्र, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार एगुड़िक जदि सात्विक होता तेज सत्यगुणर तेज सत्यगुणर, यदि राजस होता तेज रजगुणर और जदि तामस होता तेज तम गुणर वृद्धि घटाई। उपरोक्त वस्तुगुड़िक संबंधी जो विषय को शास्त्रज्ञ महात्मा मैंने प्रशंसा करती से सब सात्विक बोली जान। जो सब विषय को सेमाने उपेक्षा करती से सब राजस बोली जान और जो सब विषय को सेमाने निंदा करती से सब तामस बोली जान। सत्यगुणर अभिवृद्धि मध्य मनुष्य सात्विक वस्तु व्यवहार करने उचित। याफल धर्म लाभ हो, ज्ञान वृद्धि हो, निज स्वरूप श्रुति जागृत हो, सकल प्रकार संशय नष्ट हो। भगवत तत्वर पूर्ण ज्ञान जागृत न पर्यंत यह करने को पड़ो। बाउंसरे बाउंस खसी हो उत्पन्न होता अग्नि जपरी बाउंसपण को पड़ी भस्म करदेपर निजे शांत हो जाए। गुण मान मिश्रण फल उत्पन्न होता देह सेपरी ज्ञानरूपी अग्नि द्वारा समस्त शरीर को अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को गुण को भस्म कर निजे प्रशमित हो जाए। उद्धव पचारे, भगवान प्राय सब मनुष्य जानते विषय हूँ विपत्तिर घर, तथापि से कुकुर, गध और छेली परी दुख सही विषय भोग कर कारण कौन? भगवान श्रीकृष्ण कहले, प्रिय उद्धव, भ्रांत मनुष्य मु मोर रूपक मिथ्या धारणा को हृदय स्थान दे थाए। ये धारणा ही हूँ सकल दुखर कारण। मन हूँ स्वरूपत सत्यगुण विशिष्ट, तेणु ता शुद्ध, किंतु अहंत महत हेतु ममत्र घोर रजगुण मन घोर रजगुण बढ़ी व्यापी जाए और रजगुण आवृत मन असंख्य प्रकार संकल्प विकल्प करने को लगे। या फल निरंतर सांसारिक विषय चिंतन होगा लगे। से उत्पन्न हुए कामना हेतु बुद्धि कलुषित हो जाए। बुद्धि कलुषित होगले मनुष्य इंद्रिय संयम करने शक्ति लोप पाए। कामनार वशीभूत हो तथा रजगुण आवेग द्वारा प्रभावित हो मनुष्य एपरी कर्मबंधे बांधि हो जाए परिणाम से केवल दुख भोग करे। विद्वान मान बुद्धि बेले बेले रजगुण तम गुण द्वारा विकृत हो जाए, किंतु से सावधानतापूर्वक मन को परमात्मा ठार लगे दिखती और रज तम गुण द्वारा प्रेरित कर्मगुड़िक दोषमय जाने सेगुड़िक प्रति आसक्त होते नहीं। तेणु हे उद्धव, आत्मद्वारा जो मनुष्य सावधानता सहित निरंतर अभ्यास करी मन को मोठे लगाई रखा आवश्यक। साधन शिथिल न हो प्रयास जारी रखा आवश्यक। प्रथम आसन जय कर प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास को संयत करा पड़ो। मन को निवेश करदे मोठे स्थिर करा पड़ो। मोर शिष्य सनकादि मैंने मोठर योग विषय शुणी योगर एपर स्वरूप प्रतिपादन कर। उद्धव पचारे, हे केशव, आपण सनकादि को केवे और किपरि उपदेश देइथिले ता मते वर्णना करी कहतु। भगवान श्रीकृष्ण कहले, प्रिय उद्धव, सनकादि होती ब्रह्मांकर मानस पुत्र। थरे से पिता योगर सूक्ष्म शेषजम विषय यही रूपे पचारे। सनकादि पचारे, पिता चित्त स्वभावतः विषय आसक्त हो प्रविष्ट हो जाए। पुणी गुण संभव अनेक वृत्ति विषय अनेक वृत्ति चित्तर मध्य प्रविष्ट रही है। अर्थात उभय परस्पर संगे निबिड़ भाव जड़ित रही था। एभली स्थिति संसार मुक्ति चाहूँ व्यक्ति परस्पर को पृथक कर एम कबल त्राही पाइपर किपरि? भगवान श्रीकृष्ण कहले, प्रिय उद्धव, लोकपितामह देवशिरोमणि भूत भावन स्वयं ब्रह्मा को सनकादि प्रश्न सुना कले, किंतु ब्रह्मा बुद्धि तो सृष्टि क्रिया नहीं लगी रही है। तेणु से प्रश्नर मूल भी बुझीपारे नहीं। किसी उत्तर दे न पारि प्रश्नर गुड़ अर्थ जाणी निमंते से मत स्मरण कले। मुझे आगे हंस रूपे आविर्भूत हो गली। मत देखी सनकादि ऋषि ब्रह्मा पछे पछे आसी प्रणाम करापर आपण किए बोली पचारे। से तो तत्व जाना आसी तेणु मुझे जहाँ कहली शुण। मु कहली, हे विप्रगण, तुम्हें मैंने जब आत्मा विषय प्रश्न कर तेज जान जे आत्मा हूँ एक। तुमठे जो आत्मा अच्छी मोटे भी से आत्मा अच्छी। आत्मा छड़ा द्वितीय वस्तु किसी ना। एपरी अवस्था मुझे उत्तर देवाक कि कहले क्या आधार कर कहि? पंचभूतात्मक तत्व तो सब प्राणी ठार सामान रूप रही। तेणु आपण किए बोली जो पचार
ସେଥିରେ କେବଳ ବାଣୀର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ସେଥିରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ମନ, ବାଣୀ, ଦୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ, ତାହା ମୋ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁତ୍ରଗଣ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବାରମ୍ବାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଚିତ୍ତ ବିଷୟାକାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଷୟ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ବିଷୟ ଓ ଚିତ୍ତ ଉଭୟ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଜୀବର ଦେହ ବା ଉପାଧି। ବାସ୍ତବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର ଚିତ୍ତ ଓ ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର ଚିତ୍ତ ଓ ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଚିତ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଚିତ୍ତର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରୁ ହିଁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ମୌରୀ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ତଥା ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ଉଭୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ଓ ତାମସ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଏପରି ତିନି ଅବସ୍ଥା ଜାତ ହୁଏ। ଏ ତିନି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ହିଁ ତିନି ବୃତ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ଯେ ଜୀବ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାର ଅତୀତ, ସେ ଏସବୁର କ୍ଷୀଣ ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର। ଚିତ୍ତ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ଜାତ କରେ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ତ୍ରିଗୁଣରେ ଜଡ଼ିତ କରି ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଏହା ହିଁ ଜୀବର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ସାଧକ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଗୁଣ ଓ ଚିତ୍ତ ଉଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ମୋର ରୂପୀ ଅହଙ୍କାରରୁ ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥରେ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବିପରୀତ ଭାବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ନିଜର ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିବା ଉଚିତ। ନାନାତ୍ଵ ଭ୍ରମକୁ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବା ପରି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାଶବାନ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାହାର ସତ୍ତା ନଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କ୍ରିୟା ଯେପରି ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କ୍ରିୟା ଓ ସେସବୁ କ୍ରିୟା ହେତୁ ତଥାପି କ୍ରିୟାରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ସେପରି ମିଥ୍ୟା। ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ବିବିଧତା ଭ୍ରମ ଦୂର ହୁଏ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଭଳି ନାଶବାନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଭୋଗ କରେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରେ। ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ବା ସୁଷୁପ୍ତିରେ ସବୁ ବିଷୟ ଉଭେଇ ଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିବା ଚେତନ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ। ତିନିଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ମୃତି ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତିନି ଅବସ୍ଥାର ସାକ୍ଷୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତିନି ଗୁଣ ରଚିତ ହୋଇ ଜୀବରୂପୀ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି ଓ ମନର ଜାଗ୍ରତ ଆଦି ତିନି ଅବସ୍ଥା ଗୁଣମାନଙ୍କ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆତ୍ମାରୁ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉପନୀତ ହୋଇ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଏସବୁର ମୂଳ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାର ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଖଡ଼୍ଗରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମୂଳେ କାଟିଦେଇ ହୃଦୟସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଭଜିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂସାର ହେଉଛି ମନର ଏକ ବିଳାସ ମାତ୍ର। ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର। ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅଲାତ ଚକ୍ର ପରି ଚଞ୍ଚଳ। ଜ୍ଞାନୀଜନ ସଂସାରକୁ ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ସବୁଥିରେ ବିବିଧତା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଏହା ତାଙ୍କରି ମାୟା। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମିଥ୍ୟା। ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ଏପରି ଭେଦଭ୍ରମ ହେଉଛି। ସାଧକ ବିଷୟ ତୃଷ୍ଣା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ। ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କୌଣସି କାମ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାୟା ମାତ୍ର। ଏଥିରୁ ମୁଁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବି ନାହିଁ, ଏଭଳି ବିଚାର କରି ସେ ଦିଗରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଫଳରେ ଆଉ ଭ୍ରମ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଶରୀର ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଦେଖେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ତା କଟିରେ ଅଛି ନା ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସେପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶତଃ ମିଳିଥିବା ନଶ୍ୱର ଦେହଟି ବସିଛି କି ଠିଆ ହୋଇଛି ଏ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ନିଜର ତୁରୀୟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତନା ନଥାଏ। ଶରୀର ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶତଃ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଳ ଫଳ ଭୋଗ ହୋଇ ନ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବା ପରେ